एक ही दिन ये जगावा छुटबे करी हो भैया छुटबे करी। एक ही दिन ये जगावा छुटबे करी हो भैया छुटबे करी। माया के बंधनिया टूटबे करी। एक ही दिन ये जगावा छुटबे करी हो भैया छुटबे करी। ना जाने कब आ जाई संदेशुआ, ना जाने कब आ जाई संदेशुआ। छोड़े के पाड़ी ओह दिन माया वाला देसावा। ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया टूटबे करी। ओ दिन सब गुमान तोहार टूटबे करी हो भैया टूटबे करी। केकरा खातिर धान रातन जुटावत बाड़ा, घोड़ा हाथी महलत महला बनावत बाड़ा। एक दिन सब एही जे छुटबे करी हो भैया छुटबे करी। माया के बंधनिया टूटबे करी। एक ही दिन ये जगावा छुटबे करी हो भैया छुटबे करी। तो बोलছিলাম जन्स पंडाल में जिन रजाकार हजरात को जिम्मेदारी दी गई है उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो लोग खड़े हैं उनको आप बैठाएं या फिर जो आपकी जिम्मेदारी है आप उनको बखूबी अंजाम दें। হযরতে আনাস বলছেন যেই গুনাহগুলোকে তোমরা আজ গুনাহই মনে ভাবো না, এই গুনাহগুলোকে আল্লাহর রাসূলের জামানায় হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে করত। বলবেন কোন গুনাহগুলোকে আমরা গুনাহ মনে করি না? আল্লাহ রে আল্লাহ, বাবা মার নাফরমানিকে আজ আমরা কোনো গুনাহই মনে করি না। আজ 50% তা লোক পাওয়া যাবে যার বাবার সাথে মিল নাই, যার বাবার কাছে বাবার সাথে চলা বলা নাই। ওরে আল্লাহ, তারপরে শুধু এই কথা নয়, অনেক আজ সমাজে মিউজিক এত হয়ে গেল, মিউজিক আপনার আমার সমাজে আম ফাহাম কথা হয়ে গেল। বাড়িতে বাড়িতে বাজছিল, এখন বিয়েতে সবারই সামনে বাজতে লাগলো। এই গুনাহগুলোকে আমরা কোনো বড় গুনাহ মনে করি না। এই গুনাহগুলো রাসূলের জামানায় হালাক করে দেওয়া গুনাহ মনে করা হতো। এমন কি বন্ধুরে মিউজিক কানে পড়লে তারা কানকে বন্ধ করে নিত। আর আজ আপনি আমি মনে জেনে মিউজিক শুনি, তাহলে এই গুনাহগুলো হালাক করে দেওয়া গুনাহ, যাকে আমরা গুনাহই মনে করি না। আমি বন্ধু আপনাকে বলছিলাম, তাহলে যারা শয়তানের কথা মতো চললো তারা শয়তানের দলে হবে। আর সেই দিন কিয়ামতের দিন ওই শয়তানের কাছে আল্লাহ যখন হিসাব কিতাব করে তারাকে যখন বলবে, কই তোর মালিক আজ ডেকে লিয়াই তোর সুপারিশকারীকে যে তোর সুপারিশ করবে। এরা শয়তানের কাছে যাবে আর বলবে, আমরা তোমাকে তোমার কথা মতো আমরা অনেক পাপ করেছিলাম, তোমরা তোমার কথাই পড়ে আমরা গুনার ওপরে গুনাহ করেছিলাম, আজকে তুমি আমাদেরকে বাঁচাও। আর আল শয়তান সেদিন বলবে, ইন্নী বারিউম মিনকা, আমি তোমাদের থেকে দূরে। ইন্নী বারিউম মিনকা, मैं तुमसे तुम लोगों से बरी हूँ, আমি তোমার থেকে বারি, मैं तुमसे दूर हूँ। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन, अभी मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से खुद ही डरता हूँ कि आज मेरा क्या होगा। ओ मेरे मोहतरम, जो लोग शैतान की बात पर चलते हैं वो कान खोल कर सुन ले।
कि शैतान उस दिन आपके काम नहीं आएंगे। और जो रसूल के तरीके पर चलते हैं, जो नबी के तरीके पर चलते हैं, उस दिन आपके पास सारे लोग आदम के पास जाएंगे, इब्राहिम के पास जाएंगे। आदम कहेंगे मैं सिफारिश नहीं कर सकता, मैं खुद गुनहगार हूँ। इब्राहिम के पास जाएंगे, वो कहेंगे मैं नहीं कर सकता। मूसा के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं कर सकता। आखिर में ईसा के पास जाएंगे, कहेगा मुझसे भी नहीं होगा। चले जाओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, आखिर वो मेरा नबी और रहमतल लिल आलमीन, सब नबी के लिए लेकुल्ले नबीन, हर एक नबी के लिए एक हर वाफर था, लेकिन सबों ने दुनिया ही में ले लिया। और मेरे नबी, मेरे आका ने आप और हमारे लिए उसको मुअक्खर रखा, उसको आखिरत के लिए रख दिया। उस दिन आपके लिए सजदे में गिर जाएंगे और कहेंगे या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती, ऐ मेरे रबो, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे उम्मत का क्या, मेरी उम्मत का क्या होगा। अल्लाह कहेंगे इरफा रासक या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सर उठाओ, सल तूता, मांगो क्या मांगना है, तेरे रब देने के लिए तैयार है। ए मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सर उठाओ, मांगो क्या मांगना है, सल तूता, देने के लिए तेरा रब तैयार है। मेरे आका क्या मांगेंगे खुद के लिए? जन्नत नहीं। मेरे आका दौलत नहीं मांगेंगे, मेरे आका मांगेंगे आप और मेरे लिए क्या सुपारिश करेंगे कि मेरे उम्मत को बख्श दे, बख्शिश मांगेंगे। लेकिन किसके लिए? जो आका के बताए हुए बात पर चलते उनके लिए। किसके लिए? जो आका के सुन्नत को फॉलो करते हैं उनके लिए। ये नहीं कि आप पैरवी करें शैतान की और सिफारिश करें मेरे आका, ये हो नहीं सकता। मुझे उर्दू जबान आती नहीं है, बहुत ज़्यादा गलती है मेरी जबान में, क्योंकि मैं बंगला में पढ़ा हूँ इसलिए। और कुछ लोग हैं जो बंगला समझने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए बीच बीच में कभी आपके लिए कुछ बोल लेता हूं। अगर गलती हुई तो माफ कर दीजिएगा। हाँ, तो किसके लिए सुपारिश करेंगे? उनके लिए, उनके लिए। वो जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि रहेगा, अगर वो बीजेपी के ग्रुप में पार्टी करेगा, बीजेपी का नारा लगाएगा कांग्रेस का, क्या उसके लिए बीजेपी वाले कुछ करेंगे? नहीं ना। उसी तरह से शैतान की पैरवी करेगा और मेरे आका से सुपारिश का उम्मीद रखेगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता मेरे मोहतरम। इसलिए आपको हिजबुल्लाह में आना पड़ेगा, इसलिए आपको अल्लाह के ग्रुप में शामिल होना पड़ेगा, आपको हिजब शैतान से निकलना पड़ेगा, शैतान के ग्रुप से निकलना पड़ेगा। तो उस दिन अब देखिए, अल्लाह ने आपको सब कुछ बता दिया। अल्लाह सब कुछ बता देहलस कि अगर ये दूगो रास्ता बा, ये में से एगो रास्ता बड़ा नीमन रास्ता बा, लेकिन ये में एगो ये में चोर चकार के चोर चकार के डर बा। लेकिन एगो रास्ता जो नीमन नहीं खे, एगो रास्ता जो नीमन नहीं खे, रास्ता थोड़ा खराब बा, लेकिन ई रास्ता में भैया कोनो चोर चकार के कोनो डर नहीं खे। तो जो समझदार आदमी होखी वो कौन सा रास्ता पकड़े ये भैया? ये रास्ता तने रास्ता में तकलीफ हुई, लेकिन चोर चकार के तो कोनो परेशानी नहीं खेनू। तो भाई अपना के আমি বলছিলাম যে দুটা রাস্তা পূর্ণিয়া থেকে দুটা রাস্তা ঝিটকি আসার লেগে, একটা হলো আপনার লোখড়া দিয়ে এই সুন্দর রাস্তা এটা দিয়ে, আর একটা হলো কালীগঞ্জ দিয়ে এইটা দিয়ে।
কালীগঞ্জ দিয়ে এটা দিয়ে, তো কালীগঞ্জের রাস্তাটা খারাপ দেখলেন আপনারা, যে গিট্টি পড়ে আছে, জার্কিন হয়ে আছে, ভালো গাড়ি চালাচ্ছে, এদিকে একবার লাগছে ওদিকে লাগছে, কষ্ট হয়েছে। কিন্তু এটা হলো পুরা গ্রাম আসছে, কোনো ডাকাতের কোনো ছিনতাইকারীর ভয় নাই। আর এই রাস্তাটাতে মধ্যে একটা জায়গা ফাঁকা পড়ছে, একটা কথা বলছি, আর ওখানে কিন্তু ডাকাত থাকছে, সময় মোবাইল কেড়ে নিচ্ছে, টাকা কেড়ে নিচ্ছে, গাড়ি কেড়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু এই রাস্তাটা খুব মজার রাস্তা, একটুকু জার্কিন নাই, কষ্ট নাই। এবার 4টা চ্যাংড়া বেলুরিতে নেমেছে, নামার পরে বলছে কোনখান দিয়ে যাবি রে, কোনখান দিয়ে যাবি? তখন বলছে দুজনা বলছে যে এক কাজ কর, কালীগঞ্জ দিয়ে এখান থেকে গ্রামে খারাপ রাস্তাটা দিয়ে চল, একটু কষ্ট হবে ঠিক, কিন্তু ভালোভাবে বাড়ি চলে যাবো, কোনো চোরের ডর নাই, কোনো ডাকাতের ডর নাই। আর 2টা চ্যাংড়া বলছে না, এই ভালো রাস্তাটা দিয়ে চল, মজা, এই ন্যাশনালটা দিয়ে চল। কেন? এটাতে খুব রাস্তাতে কোনো কষ্ট নাই, একবারে সাঁ করে চলবো, যেদিক দিয়ে মন সেদিক দিয়ে চলবো, টেনশন নাই। হ্যাঁ, তখন ওখানে যা হইবে পরে দেখা যাবে। এবার 2টাই রাস্তা আপনার জানা আছে, কথা ভালো করে বুঝিয়েন, আমি একটু বেড় দিয়ে কথা বলছি। আপনার 2টাই রাস্তা জানা আছে, যে এইটা রাস্তা খারাপ কিন্তু ডর নেই, এইটা রাস্তা ভালো কিন্তু ডর আছে। তো যারা জ্ঞানী মানুষ হবে, জ্ঞানী চ্যাংড়া 2টা বলছে যে না, আমি এইটা দিয়ে যাব, তোরা যাবি জায়গা, কিন্তু আমি কালীগঞ্জ দিয়ে এখান দিয়ে যাব। দিয়া ও চলে এলো মধ্যে গ্রাম দিয়ে, ভালোভাবে বাড়ি পৌঁছে গেল। আর ওরা দুজনে কইছে ন্যাশনাল দিয়ে যাবো, কেনে খারাপ রাস্তা দিয়ে যাবো, হ্যাঁ জার্কিনি আছে, যাইতে দিক্কত হবে, এখান দিয়ে এলো। আর ওই বাড়ি পৌঁছার আগে ফাঁকখানে পৌঁছেছে, আর আগা দিকে একবার বাড়ি এরকম করে ধরে লেছে, চল নিকাল মাল নিকাল, মাল निकल। नहीं है पैसा जी, हाँ पैसा नहीं है, मुझे निकलते हो कि मार दूं? हाँ, अब जेब में जो था वो निकल के दे दिया। कहा मोबाइल क्या तेरा बाप देगा? मोबाइल का तो तुम्हारा बाप देगा। वो मोबाइल भी ले लिया है। अब कहा कि मोबाइल भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, हाँ पैसा भी ले लो, लेकिन जान मत मारो। वो कहता है कि ये तुम्हें मारने पर भी ये सामान मेरा है, नहीं मारने पर भी मेरा है, लेकिन अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, मैं अपनी बदनामी छोड़ने के लिए तुम्हें बचा के रखूं, ये फायदा नहीं है। आ? तो फिर रास्ते में आके जो है उसका पैसा भी गया, उसकी गाड़ी भी गई, और उसके वो अपने जिंदगी से भी हाथ धो बैठा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ये उनकी गलती है। वो जानता था कि ये रास्ता सेफ नहीं है, वो जानता था कि ये रास्ता सही नहीं है, फिर भी वो आया, ये उनकी गलती है, रास्ता की नहीं। इसी तरह से जहन्नम और जन्नत के 2 रास्ते हैं। अल्लाह ने कहा वहदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। 2 रास्ता हमने तुम्हें बतला दिया। एक जहन्नम का रास्ता जिसमें बहुत मजा है, इसमें कोई तकलीफ नहीं, ये नेशनल हाईवे है, ये पूर्णिया से खुलेगी, पूर्णिया से एकदम मनिहारी तक कहीं जरा सा भी तकलीफ नहीं होगी। इसमें आसानी है, लेकिन ये सेफ नहीं है। ये इसमें जो है पॉकेट मार का खौफ है, इसमें चोर चकार का खौफ है। तो उसके बाद भी आप चलते हैं। उसी तरह से जन्नत जहन्नम के रास्ता एकदम आसान है, इसमें नमाज का डर नहीं है, इसमें रोजा रखने की जरूरत नहीं है, भूख की शिद्दत नहीं है, इसमें प्यास की तकलीफ नहीं है, इसमें ठंडी में नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, गर्मी में परेशानी नहीं है, आप आराम। इसमें ऐसी ऐस है, हराम लाओ, हराम खाओ, जायज नाजायज जो मन में आए वो नाजायज ही खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसके लिए? जहन्नम के रास्ते में। लेकिन भैया जन्नत के रास्ते में थोड़ी परेशानी है, क्योंकि जन्नत के रास्ता जो है वो जो मैंने बताया ना कि कालीगंज होके आती है, कालीगंज होके वो रास्ता आता है जिसमें जो है क्या है, बहुत ज़्यादा गड्ढा है, पत्थर है, और आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। तो इसमें परेशान होके वो आया, लेकिन वो खुद को सेफ कर लिया। उसी तरह से जन्नत में जाने वालों के लिए, जन्नत के रास्ता को इख्तियार करने वाले जरा कान खोल कर सुन लीजिए कि इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। इसमें नमाज है, ठंडी में
में वजू है, गर्मी में आपको मस्जिद जाना है, आपकी भूख की शिद्दत सहनी है, सहकर भी आपको रोजा रखना है, तब जाके जो है अपनी जिंदगी को अगर परेशानी से झील कर, मुशक्कत से अपनी जिंदगी को बसर करके अगर आप गुनाहों से परहेज करके खुद को बचाकर, यानी डकैत से खुद को बचाकर अगर आपने जिंदगी को काट लिया तो फिर आपने जन्नत का रास्ता तय कर लिया। मदीना उड़ाइले चल परे শোনাচ্ছি একটু পরে যখন কালেকশন করব। हजरत एक बात बताता चलूं कि फजीलतुल शेख हजरत मौलाना मोहम्मद जर्जिस अंसारी चतुर्वेदी अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं। उनका भी खिताब होगा, आप लोग दिलजामी के साथ बैठे रहें। তো আপনারাকে বলছিলাম এবার আপনারা নিজে চিন্তা করুন যে জান্নাতের রাস্তাটা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়ে দিয়েছে, তারপর আপনি জানেন যে জাহান্নামের রাস্তাটা হলো, এতে জাহান্নামে গেলে কষ্ট হবে, এটা হলো জাহান্নামের রাস্তা, শয়তানের রাস্তাটা হলো জাহান্নামের রাস্তা, আর নবীর রাস্তা হলো জান্নাতের রাস্তা। তারপরও যদি আপনি জেনে বুঝে শয়তানের রাস্তাতে যান, জাহান্নামে যান, এটা ভুল আল্লাহর লয়, এটা ভুল হলো আপনার, এটা ভুল হলো আপনার। এজন্য বন্ধুরা আমার আপনাকে এবার বলছি, কোর আল্লাহর রাস্তায় কারা চল, শয়তানের জলের যারা চলবে তারা জাহান্নামে যাবে। আল্লাহ বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এবার দুটা রাস্তা দিয়ে যাইয়া পাবেন দুটা ঠিকানা, একটা জান্নাত একটা জাহান্নাম। এবার জাহান্নামের কষ্ট একটু বলবো আর জান্নাতের সুখ একটু বলবো। আপনাকে দুটাই রাস্তা, দুটা জায়গা আপনাকে দেখিয়ে দেব। আপনার ইচ্ছে আপনি কোনটা নেবেন, আল্লাহ আপনাকে বুঝবার মতন ক্ষমতা দিয়েছে, আল্লাহ আপনাকে শুনবার মতন মন দিয়েছে, আল্লাহ আপনাকে সব কিছু বোঝার মতন যা আছে সব দিল দিয়েছে, সবই আপনি বুঝতে পাচ্ছেন। তারপরে আপনার উপরে ছেড়ে দিব। আর আল্লাহ ওইটাই করেছেন যে আপনাকে হাদি দিয়েছেন, রাসূল দিয়েছেন, কোরআন দিয়েছে, আর আপনাকে সব বলে বুঝিয়ে দিয়েছে। আর তারপরে যদি আপনি জাহান্নামের রাস্তা ধরেন, এটা আপনার ইচ্ছা, যদি যান তাহলে কি কষ্ট হবে জানেন? জাহান্নামে যারা যাবে দুটা দল হলো, একটা দল হবে জান্নাতি, একটা জাহান্নামী। তবে জাহান্নামী দলের কষ্ট কি? জাহান্নাম হলো গুনাহগারের থাকার জায়গা, জান্নাত হলো নেককারের থাকার জায়গা। নেককারের বাড়ি হলো জান্নাত, গুনাহগারের বাড়ি হলো জাহান্নাম। এবার আপনাকে বলি যে তার বাড়িতে কি রকম কি কষ্ট, এবার আপনাকে শোনাচ্ছি। ওয়াসিকাল্লাযীনা কাফারু ইলা জাহান্নামা যুমারা হাত্তা ইযা জাউহা ফুতিহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাজানাতুহা আলাম ইয়াতিকুম রাসূলুম মিনকুম ইয়াতলুনা আলাইকুম আয়াতি রাব্বিকুম ওয়া ইয়ানযুরুনাকুম লিকা ইয়াউমিকুম হাযা ক্বালু বালা ওয়ালাকিন হাক্কাত কালিমাতুল আযাবি আলাল কাফিরিন। যারা জাহান্নামী হয়ে যাবে সেদিন দুটা দল, সব মানুষ আল্লাহর কাছে, সবাই কিয়ামতের মাঠে জমা হয়ে গেলাম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মেজান কায়েম করে দিবেন, দাড়ি পাল্লা লেগে যাবে, আর আল্লাহ বসে যাবেন আদালতের কোর্টে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জজের কুরসিতে বসে যাবেন। সেই দিন জজ হবেন স্বয়ং আমার আল্লাহ, আর ওয়াকিল হবেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এবার ওয়াকালাতি শুরু হবে, আপনার আমার সবারই হিসাব হবে। এবার আপনার ওই জীবনের দুটা খাতা, একটা দুই ডাইন ঘাড়ে ফেরেশতা লিখে চলো, একটা বাম ঘাড়ের ফেরেশতা লিখে চলো। দুই কাঁধে দুই ফেরেশতা কিরামিন আর কাতেবিন তোর পাপ পুণ্যের কথা লেখা রাখছে প্রতিদিন। মাবুদ মাওলার কাছে যেদিন জমা দিবে তোর আমল নামা, হাজারো কানলে ক্ষমা পাইবা না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা। কি করিতে আইলা কি করিয়া গেলা চিন্তা করে দেখো না, সবার ওপর আছে একজনা, তোর খবর সব আছে তার জানা।
ওই দুই কাঁধার দুই ফেরেশতা যেদিন আপনি সাবালক হয়েছিলেন, বালেগে পা দিয়েছিলেন, সেই দিন থেকে দুটা বডিগার্ড আপনাকে দেওয়া হয়েছিল, একটা ডান দিকে একটা বাম দিকে, মরার শ্বাস পর্যন্ত এই দুটা গার্ড আপনার গার্ডিং করেছে। নেকি করেছেন তব লিখেছে, গুনাহ করেছেন তব লিখেছে, দুটা খাতাতে সব লেপবদ্ধ আছে। দুই পাল্লাই দাঁড়িয়ে সেদিন তোলা হবে, তোলার পরে এবার আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 1 ইঞ্চি পরিমাণ কাউরের ওপর জুলুম করবেন না। আল্লাহ বলেন ওয়ামা আনা বিযাল্লামিল লিল আবিদ, আমি কোন বান্দার উপরে জুলুম করি না। সেই দিন ফামাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন খায়রান ইয়ারা ওয়া মাইয়ামাল মিসকালা যাররাতিন শাররান ইয়ারা। একটা যাররা পরিমাণ একটু জিনিসের ছাড় হবে না, কতই ছোট নেকি করেছেন সেটাও সেদিন তুলে উঠা হবে, আর যতই ছোট গুনাহ করেছেন সেটাও সেদিন তুলে ধরা হবে। দুই পাল্লাই দেওয়া হলো দুই খাতা। এবার জাহান্নামীদের খাতা যদি ভারী হয়ে যায়, মানে গুনহার খাতা যদি ভারী হয়ে যায়, আমল নামা পাবে বাম হাতে, আর যার বাম হাতে আমল নামা যাবে। আল্লাহ বলেন ওয়া আম্মা মান উতিয়া কিতাবাহু বিশমালিহি ফায়াকুল লাম উতা কিতাবিয়া। যাদের বাম হাতে আমল নামা পড়বে, ওরে আল্লাহ রে, আপনি পরীক্ষাতে পাস করলেন কি ফেল করলেন?